बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, हम सब इंसान एक जैसे होने के बावजूद भी तासुब करते हैं, कहीं ज़ात पात का, कहीं रंग व नस्ल का, कहीं हसब व नसब का और कहीं माल व दौलत का। गर्ज़ ये कि इंसान एक दूसरे के साथ तासुब करने में कोई कसर उठा नहीं रखते और बुराइयाँ वक्त के साथ ख़त्म होती हैं, लेकिन तासुब नामी ये नासूर वक्त के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। रेचल और एरन हेल्बर्ट नामी इस शादीशुदा जोड़े ने भी ऐसे ही तासुब का सामना किया और इनकी हकीकी दास्तान ख़ास इस वजह से है क्योंकि हकीकत ये थी कि गोरों की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली इस लड़की के यहाँ अफ्रीकी नस्ल के बच्चे पैदा हुए थे। रेचल और एरन इत्तफाक से एक बार मिले और फिर एक दूसरे के होकर रह गए। एरन एक पादरी था और अक्सर अपने दीन की तालीम देने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में चला जाता था। रेचल अमेरिका में ही पली बड़ी थी और जब ये दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ मिले तो पहली ही नज़र में इन दोनों को पता चल गया था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इनको एक दूसरे से मिले बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उनकी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो गई। इत्तफाक की बात तो ये थी कि इन दोनों के ख्वाब एक ही थे, दोनों औलाद चाहते थे और वो भी बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत में उनके लिए क्या लिखा होगा। सालों ये दोनों वालिदैन बनने के लिए कोशिशें करते रहे, न जाने क्या क्या इलाज और कौन कौन सी दुआएं नहीं मांगी गईं, लेकिन फिर भी इन दोनों को किसी भी तरह की कोई कामयाबी हासिल न हुई। आखिरकार थक हार के इन दोनों ने एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला कर ही लिया। इन दोनों के पास एक बहुत बड़ा घर था जिसमें ये अपने बच्चों को हंसता खेलता देखना चाहते थे, लेकिन हर तरफ से नाकामी के बाद इन दोनों ने बच्चों को गोद लेने का फ़ैसला किया और ये दोनों जब बच्चे गोद लेने गए तो उनको ये बच्चे बहुत पसंद आए जो कि अफ्रीकी नस्ल के थे। इनने इन बच्चों को गोद ले लिया। वो इन बच्चों को हमेशा उनकी ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत तो देते थे, लेकिन अभी इन दोनों को शायद इस बात का दूर दूर तक शायबा भी नहीं था कि रेचल शायद हामला भी हो जाए। रेचल के ये दोनों गोद लिए हुए बच्चे बहुत जल्द ही अपने नए वालिदैन और घर में एडजस्ट कर गए। अगरचे लोग उनके सामने कोई बात नहीं करते थे, लेकिन इनके पीछे हर बंदा ये कहता था कि इन बेवकूफ़ों को तो देखो, कम अज़ कम ये ऐसे बच्चे ही गोद ले लेते जो कि शक्ल और रंग से इनके तो लगते। लेकिन लोग अभी इस बात से ना आशना थे कि असल में होने क्या वाला है। लोग जो भी बातें करें, रेचल और एरन बड़े ही नरम तबीयत के लोग थे और ना तो वो इन लोगों से लड़ते और ना ही अपने बच्चों के बारे में कुछ ही ऐसा सोचते जो कि ये लोग सोचने पर इनको मजबूर कर रहे थे। अगरचे ये दोनों इन दो बच्चों से बेहद खुश थे, लेकिन उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी ज़रूर है। दोनों ने ही एक बड़े ख़ानदान के ख्वाब देखे थे और दो बच्चों का ख़ानदान तो कभी भी बड़ा तसव्वुर नहीं किया जा सकता। एक दिन रेचल और एरन को एम्ब्रियो एडॉप्शन के बारे में पता चला, जिसके तहत एक औरत को मसनूई तौर पर माँ बनने का मौका मिलता है। इन दोनों ने सुनते ही इस इलाज के ज़रिए वालिदैन बनने पर हाँ कर दी। उसके शोहर को पता था कि उसकी बीवी सिर्फ बच्चे ही नहीं चाहती, बल्कि वो हामला होने की खुशी भी देखना और महसूस करना चाहती है, जिसको देखने के लिए वो सालों से तरसती रही है। वो दोनों आखिर उस हस्पताल में चले गए जहाँ एम्ब्रियो एडॉप्शन वाला इलाज होता था और आखिरकार इनके लिए डॉक्टर्स ने 2 एम्ब्रियोज़ मुंतखब भी कर लिए। लेकिन डॉक्टर ने जब उनको बताया कि ये बच्चे आपकी नस्ल और रंग से यकसर मुख्तलिफ अफ्रीकी रंग और नस्ल के हैं, तो इन दोनों की तो खुशी की कोई इंतहा ही न रही, क्योंकि अब उनने जो पहले ही बच्चे गोद लिए थे उनके बहन भाई भी उनके जैसे ही होने थे। लोगों ने उसे बहुत ताने दिए, मजाक उड़ाया, लेकिन रेचल और एरन के कान पर जूं तक न रेंगी। इन दोनों की खुशी की कोई इंतहा न थी, लेकिन इन दोनों को अभी एक बहुत बड़ी खबर मिलने वाली थी। वो इस बार जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने रेचल को चेक करके उससे पूछा कि क्या आप किसी बड़ी खबर को सुनने के लिए तैयार हैं। रेचल और एरन ने सोचा कि कुछ बुरा हो गया है और हो सकता है कि इन बच्चों में से एक मर गया हो, लेकिन जब डॉक्टर ने इनको मज़ीद बताया तो न सिर्फ ये दोनों हैरान बल्कि दंग भी रह गए। डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके पेट में 2 के बजाय 3 बच्चे पल रहे हैं। अगरचे ये दोनों बेहद खुश थे, लेकिन एक बात जो इन्हें परेशान किए जा रही थी वो ये कि आखिर ये सब हो कैसे गया, क्योंकि रेचल ने तो सिर्फ 2 बच्चों के सेल्स अपने पेट में प्लांट कराए थे, लेकिन अब ये तीसरा बच्चा कहाँ से आ गया, इस बारे में ये दोनों कुछ भी समझ न पा रहे थे। डॉक्टर से इस्तफसार पर डॉक्टर ने बताया कि अगरचे हमने आपके पेट में 2 बच्चों के ही सेल्स प्लांट किए थे, लेकिन उन 2 में से एक सेल 2 हिस्सों में आपके पेट में तकसीम हो गया, जिस वजह से आपके पेट में अब 3 बच्चे पल रहे हैं। अपने 2 गोद लिए हुए बच्चों के साथ भी ये लोग खुश थे,
پھر ان کو مزید 2 بچوں کے پیدا ہونے کی خبر ملی اور پھر اب مزید ایک بچے کی خبر نے تو ان لوگوں کو خوشی سے نہال کر دیا تھا، لیکن ابھی ان تینوں بچوں کی پیدائش ہوئی نہیں تھی اور اصل مرحلہ ابھی آنا باقی تھا، جو کہ کسی بھی طرح خطرات سے خالی نہیں تھا۔ جس طرح وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر اچھی خبر میں بری خبر ڈھونڈ لیتے ہیں، اسی طرح ریچل کو بھی ایسے کئی لوگ ملے جن نے ان کو بہت زیادہ پریشرائز کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر تانے بھی کسے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ کم از کم آپ کے بچے آپ کے تو لگنے چاہیے، لیکن ریچل کہتی تھی کہ میرے بچوں کے میرا ہونے کے لیے یہ بات کسی بھی صورت ضروری نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں، کان، ناک یا جلد کا رنگ ایسا ہو جیسا کہ میرا ہے یا ایرن کا۔ چونکہ ریچل کے پیٹ میں 3 بچے پل رہے تھے، اس وجہ سے ڈاکٹرز یہ بات کہتے تھے کہ وہ کسی بھی طرح عام حاملہ ماں کی طرح 3 ماہ کا دورانیہ مکمل نہیں کر سکے گی، اور ادھر ریچل کے شوہر اور اس کی ساری فیملی اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ جب ریچل کا وقت قریب آ لگا تو ایک طے شدہ تاریخ پر ڈاکٹرز نے ریچل کا پیٹ چاک کر دیا۔ ڈاکٹرز بھی یہ بات دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے کہ اس کے پیٹ میں تو واقعی 3 بچے پل رہے تھے، اور خوشی کی خبر یہ تھی کہ وہ مکمل طور پر صحت مند بھی تھے۔ جب ان کے باپ یعنی ایرن نے پہلی بار ان 3 بچوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اگرچہ وہ اپنے پہلے بچوں کا بھی خود کو سچے دل سے باپ کہتا تھا، لیکن ان بچوں کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کے دل میں جو احساسات کا سیلاب امڈ آیا اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کبھی باپ بنا ہو۔ جب یہ بچے تیار ہو گئے اور ان کی ماں کو بھی کچھ سانس مڑا تو اس نے ان بچوں کو اٹھایا، اور وہ بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی۔ ان دونوں کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کا وہ خاندان اب مکمل ہو چکا ہے جس کے یہ برسوں سے خواب دیکھتے آئے ہیں، لیکن ابھی ان لوگوں کے منہ پر ایک تماچا رسید کرنا باقی تھا جو کہ ان دونوں کو تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ تانے بھی دیا کرتے تھے۔ جب وہ گھر واپس لوٹ آئے تو ان نے اپنے بچوں کے اعزاز میں اور اس خوشی کو منانے کے لیے ایک بہت ہی بڑے فنکشن کا انعقاد کیا۔ ان دونوں کی خوشی کا کوئی عالم نہ تھا، اور بے شک ابھی بھی ان سے کچھ لوگ خوش نہ تھے اور وہ ان کے ماتھے پر بل دیکھ سکتے تھے، لیکن ان دونوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تمام کے تمام تر الزامات اور اذیتوں کے باوجود بھی آج ریچل اپنے گھر میں بخوشی رہتی ہے۔ بعض لوگ تو اس جوڑے کو اور ان کے بچوں کو دیکھ کر ان دونوں بالخصوص اس لڑکی کے کردار پر بھی شک کرتے ہیں، لیکن سوچنے والوں کو بھلا کون روک سکتا ہے، وہ ہمیشہ سوچتے ہی رہیں گے۔ یہاں ایک بات کرنا ہم بہت ہی زیادہ اہم سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ یہ بچے بھی بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہیں، اور وہ بھی اپنے والدین پر ہی گئے ہیں۔ انہیں کوئی کچھ بھی کہتا رہے، وہ آگے سے غم و غصے کا اظہار تک نہیں کرتے۔ زیر نظر تصویر شاید ایک عام سی تصویر لگتی ہو، لیکن اصل میں اس سارے خاندان کے چہروں پر ایک دوسرے کے لیے پائے جانے والی محبت کو بڑے ہی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔